सत्य को शांति देवा ये होछि मनुष्यर कर्म। सत्य को ग्रहण करवा समस्त मन में शांति देवा मो महाप्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ कालिया शांत कहते ना कहीं समस्त मन में शांति देले सत्यता जागृत हुए। समस्त मन में शांति देले सत्यता जागृत हुए। ए सत्य को उन्मोचन करने महाप्रभु जगतरनाथ कालिया शांत बड़ ठाकुर सदा सर्वदा सत्य प्राणी सत्य बाणी शुणापी अमृत बाणी कथा अमृत रसमय कथा सदा सर्वदा समस्त को कहती। तेणु महाप्रभुଙ୍କର भक्ति रस कथा भक्ति भाव कथा ये भक्ति रस कथा शुणिला परे मनुष्य मुक्तिर पथ खोजे। मनुष्य मुक्तिर पथ ये खोजे जितेबले हरिनाम आमे तुंडरे धरती हरिनाम अर्थ जदि पारुछ हरिंकर कर्म करिवा हरि कौभली कर्म करते कर्म को अनुसरण करिवा जदि पारिबा रामकर कथा को अनुसरण करिवा। राम कौन कर्म करथिले ए होछि हरिनाम मूल मंत्र। तेणु से महामंत्र बोली ताकू समस्त को जन देथिले। ए महामंत्र को ये संसार भितर विख्यात करने अहंकार को दूरेवा सत्यता आवश्यक। सत्यता अर्थ सत्संग आवश्यकता अच्छी। सत लोक पाखे संग करवा सत्यता को आह्वान करवा सत्संगे मन देवा सत्यता को समस्त पाखे बखाणा ए हूँ मनुष्यर धर्म। तेणु महाप्रभु से कहते मनुष्य मुंडे दिव्यज्ञान देखी संतुष्ट भगवान आम पाखे जदि एति ज्ञान रहा जगतरनाथ कालिया शांत बड़ ठाकुर शांति हो संसार एकमात्र सत्य मो जगन्नाथ मो जगन्नाथ मो जगन्नाथ कहीं कहते आम कारण जिते स्वर्गपुर जिते देवादेवी जिते समस्ते ए अहंकार लोक पाखु ए असुरगण पाखु रक्षा पाइबाई समस्ते हो हेले समस्ते कई शांति रही पारे ना किए रक्षा करते एका प्रभु जगन्नाथ कालिया शांत बड़ ठाकुर एकमात्र। तेणु ये सत्य जगन्नाथ ये सत्य हूँ सनातन धर्म। सनातन धर्मर सत्यता हूँ कौन शत्रु को विनाश करवा सत्संगर बड़ मंत्र शत्रु को विनाश करवा ना कौन शत्रु को विनाश करवा ये शरीर भितर अहंकार को बाहर करदेवा ये शरीर भितर जो अहंकार को बाहर करदेवा आम मन भितर सत्यता जागृत हो। तेणु आम भितर भाई भाई कली आसना जिते निज शरीर भितर अहंकार को बाहर करदेवा भाई भाई केवे कली आसना बाप पुअर केवे कली आसना माँ पुअर कली आसना बंधु बंधु भितर कली आसना पड़ोशी पड़ोशी भितर कली आसना ग्राम ग्राम भितर कली आसना एटी समस्त कहे बोल अन्नकंद भगवान की जय बोली कहे। कारण ये हूँ भगवान देश। तेणु महाप्रभु अनेक प्रकार उदाहरण देते हे महाप्रभु जगतरनाथ कालिया शांत तुम्हें बद्रिकार बद्रीनाथ रामेश्वर रामनाथ सब जगह तुम नाथ बोली बोले प्रभु किंतु ये जगत अच्छ बोली ये जगत को संभाली बोली ये जगत को रखी बोली तुम्हें प्रभु जगतरनाथ कालिया शांत जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ। तेणु ये बद्रीनाथ ए रामेश्वर नाथ जिते नाथ अच्छा जो होना कहीं जगत को रखी तेणुक मत किए कौ ना डाकिला मुझे ना को धरे ना
ଯେ ଯୋଉ ନା ଆମର ରଖିଲା, କାରଣ ନାମ ଦେବା ଲୋକଟା ହଉଛି କିଏ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଅ ପାଖରୁ ହିଅ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ କରିଛି କିଏ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ସବୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣି ଭୁଲ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବା। ଏ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଅହଙ୍କାରକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଏ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାରକୁ ବାହାର କରିଦେବା ସତ୍ୟତା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା କ'ଣ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନା ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ମାନ ଅଛି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ସେ ଶିକ୍ଷା କେବେ ଦେବା ନାହିଁ। ଏ ସଂସାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଯିଏ ଯୋଉ ବାଟରେ ଯିବ ଠିକ୍ ସେଇ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଯେ ଯୋଉ ବାଟ ଯାଉ 4-5ଟା ବାଟ ଥିବ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ବାଟଟା ସୁବିଧା ସେ ବାଟ ଖୋଜିବା ନା। ଆଉ ଯୋଉ ବାଟରେ ବୁଲିକି ଗଲେ ଏଠି କାଦୁଅ ଥିବ, ପୁଣି ମତେ ସେତିକି ସମୟ ପାରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଟ ଅଛି। ନା ସେ ବାଟ କ'ଣ? ନା ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବା, ସତ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସତ୍ ପଥରେ ଯିବା। ସତ୍ ପଥ, ସତ୍ ପଥ, ସତ୍ ପଥରେ ଗଲେ କ'ଣ ହବ ଭାଇରେ? ସତ୍ ପଥରେ ଗଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଶାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଯଦି ମିଛ କୁହନ୍ତି ତା ପରଦିନ 100ଟା ମିଛ ତା ପାଖରେ ଲେଖିକି ରଖିଥିବା। ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆମେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଯଦି ଭୁଲ କର୍ମ କରିବା ତା ପାଖରେ 100ଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ। ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଯଦି ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆଉ 10ଟା ପିଲାକୁ ସେ ପିଲା ଖରାପ କରିଦେଇଥିବ। ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଯଦି ସୁଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବା, ସୁଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିବା, ସୁବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥିବା, ସୁମତାମତ ଦେଇଥିବା, ସୁଧର୍ମ କଥା କହିଥିବା, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ କହିଥିବା, ଶହ ଶହ ପିଲାକୁ ସେ ଶାନ୍ତି ବାଟରେ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ରସ କଥା ଇଏ, ଭକ୍ତି ଭାବ ବାଣୀ, ଜାଣିଲେ ଶୁଣିଲେ ସିନା ଉଧରିବ ପ୍ରାଣୀ। ଜାଣିଲେ ଜିଣିବା, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜିଣିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତନାଥ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ବଡ଼ ଠାକୁର ମତେ ଯେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବି। ଏଇଭଳି ମନୋଭାବ ନେଇ ଆମେ ଯଦି କର୍ମ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ କହିବା, ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଦୁଇ ହାତ ଟେକିଦେବା, ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବା, ସଂସାର ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବା। ବାବୁରେ ମନେ ପକାଇଦେବା, ଯଦି ବେଳ ଥାଉ ସାବଧାନ ନ ହେବା, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ଶୋଇଥିବା ଉପରେ ଆମେ ଢୋଲ ଭଳି ଏପଟ ସେପଟ ଗଡ଼ୁଥିବା, ଯୋଉ ଲୋକ ଆମକୁ କାନ୍ଧରେ ନେଇଥିବ ସିଏ ହରିବୋଲ ପକାଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆମ କାନକୁ ଶୁଭୁ ନଥିବ। ଆମ କାନକୁ ଶୁଣିଲା ଭଳି କର୍ମ କରିବା, ହରିନାମ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଆମେ ହରିର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ତେଣୁ ଯାଇ ସିନା ସଂସାର ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭକ୍ତି ରସରେ ଶୁଣିବା।